سلام سلام كبرات خاتاتل تمدبي أبزلكم وسلامكم مبزح مجمرتا جن بروخ قدام سنبت كجبرلنا نخلكم سنايت منيتك قال تصفتو نايلو ما عند بدبي استفر علي مدباتي حيزولكم متيزلكم نزا فيديو زي لايك مغبراي ترسيخم سبسكرايب زي جبركم حات دما سبسكرايب مغبراي ترسيخم زن ريو زلنا ديلان بيج ازيو فلت زخونه تيك توكري دارغا لعل 17.9 مليون زلو سعبتي خبراتي حوات كومون بي بي سي بزعبا أدوناي زقربتو زعبالو كبرات حوات بحفشا دارغا علماوي زخون زلو بزعبا أدوناي بزحات مع كانت زيناتاتين زاربا زلو كومود ما أب إرترا بزحات يحواتنا بينتقست زتأثر نيرم أب ساعات زدما بعسرتات زغوت صارو يفتح له بزعبا زون كنزاربينا كومود ما كبرات حوات أب أمريكا زركبو يترزلو ديبورتي غبرو مالو بزعبا زن كالن خونينا لو ما انت مدبي سلام كتتال 6 TikTokers have been arrested after an award show including Ethiopia's Creator of the Year. 5 influencers were detained on allegations of wearing indecent attire at an award show. And today a 6th creator, Adonai Berhane, who has actually got almost 4 million followers and was named TikToker of the Year, was also detained and is now under investigation. Ethiopian federal police are now warning that they will take further action against anyone violating the country's cultural values or promoting what they described as shallow culture. بيبيسون كم زتريوا زلهم أوتيات الله كمون دايلان بيج أزيو بزح ساعات زلوا ناي علمنا تيك توكر ويكا عرب زيناي سلازي كبراتي حوات ناي أدوناي قداي نارجانا علماوي يخيدالو مالتيو شدشته سبات أسيرهم كم زلوي حبير زلوا نتنا بي بي سي زقرب ويو أقرب زلوا خبراتي حوات بزيادة نادوني حاونا مواصو يفتقرلو مالتيو سنايت منيتك قال صفاتو اب ساعات زدما هاتريك صريح له خبراتي وات ادوناي اب سوربيت كينو 4 مليون اتيا 3.9 مليون يعني را اب ساعات زخا 4 مليون بصيحه مالتيو 3.9 مليون نيرا اسر كله ابا خلو اسر مسبله ما خبراتي وات 4 مليون اب سوربيت كينو خبراتي وات اب سوربيت كينو سي فولورس يوسخالو 4 مليون بصيحو دس يبلكا أزي دس بلكا سابرايز دم أخون قبرو بزقات أمزي دس بلاني 5 مليون نبت حيوك أنمي أدوني حونا موتسو مالتيو فلو زي قبركم أو كلهم فلو قبرو ويهم أزي يكونوا على بزلو تحسبي أدوني أنا بخومي يزقلصو بزيادة خا بخومي خا بزحات سوات زفوتو ومالتيو بزحات ساعتون رخي بزلو بزيادة جن أبو سربيت كينو أدوني هاتريك صريح له 4 مليون أتيلو 5 مليون نبت هودما كلهنا أجونا فلو زي قبرنا فلو نقبرو وا سابرايز نغبرو بزيا ناي بحقي مواصو جن يفترلو نادو ناي حونا كومو دما كبراتي حوات ماستر ابنت كابتوم ازيوم زدنوم حدي هزي زدنو ازي تعيسبي بحقي لنفسي كيبله بقى نتوم عربتوت يخونو استشغورو كحصبهم كرودوم كحغزوم كترن كلها ازي بقى دس بلكا فوري بقى بتعم كابتوم ازي زدنومي سلازي كابتوم قداماي درجه حيزو زلو نا ايثيوبيان تيك توكر 4.8 مليون ساعات اللو مالتي كم كان اي درجه ما ادوناي زلو 4 مليون سلازي زيوم كلتيوم كابتوم ازي زرنومي نا ادوناي ماستر حاوناون كمو فولو زي غبركم فولو غبرو يلا 5 مليون نبصحيم نخلتيوم كابتوم ازي زرنومي بتعمي طعيات سباتيوم زرنوم سباتيوم نعي ديم بلا اتمالو قميوم كا بخال سب قطم نيرم دعتو ግን ጀምና ዕለት 5 ዳኣተው ንረኽቦ ምን ኣስቲል ናብ ኤርትራ ዝኣተወሎ ኦኬ الجهمان تاعنا امباس عندنا قرب كم يجيرو غلبنس كابو مورات مسكينا يجلجل لهمنا نوكو ترامب مو غبره يا بدي احب لا حبري ده اوكي مرسل نروحوا منا it's true يزرونا بتاعتي اوكي نو زي ما خلينا نتفاهم بالسبع متزاربه نو فكر يا سومين يقولنا كم زي قتل يمثلوا يا ولا كم زي اقافي عمنا قليل لهم كابز خوزون كله دفعني روي لهم كاب إيرترا تتقرزو ني قريتها كاب أمريكان إيرترا تتقرزو علو منجسي إيرترا نتوم كاب أمريكا زسوغو زلو يقبلو مالو يو زبل زلو زحاونا كمون كاب أمريكان إيرترا زسوغو رخيبهم يزبل زلو خبراتي حال بزح مدفعتها كم زوردهم يوم زارو زلو
نو سيتيزن ما قافي عمو انا يعني ناب مينيسوتا مع ابنريت يا لم اقافي عمو زبلو زلو ويكا زبلوكم زلو اب امريكا تم امريكا يعني اقافي عمو كحزوم من كلو قال مالتي بزح كلتعت عبيلهم يوم زطرزوم زلو ثانك يو دحاوي اصلي ايترفني ثانك يو دحاوي اوكي ابينا بس مرة ساستمعت غيرهم كم ذكر مؤنم مالي موديمو ناببوت او كحيلم مالتي يا باي ذا واي تفكر اذا كنت ما تصفلت اني ناي غزي غداي امبر يا كم ما تصفلت اني تفكر سلام يا اننا حوات يو ويلكم يا اننا ثانك يو سلام ترحس بقى انت ريح حتى تدلع جرين كارد ندحر طفيو اب كندي يمص جرين كارد طفو اسا يمص ማለት አፕላይ ተገብር ባዕልኻ ሞ ኦኬ እሱ ሊለ هو تخكل ዳርጋ ቀደም ሓፂር ነይሩ እንድሕር ጠፊ ሪፕሌስ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ሕጂ ንሽተይ ግዜ ወስድ ይምጅሕ መዝሕ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሕጂ ዝጠፉ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንዳዕ ክንደይ መፂ ወይ ፈልጥን ኣብቲ ተሃሊኹም ናባት ካብ ዛው ታሕ ዘለኹም 275 ሰባት ንገሩና ብናይ ቀደም ግዜ ግን ካብ 3 ወርሒ ሳብ 5 ወርሒ ገለ ይወስድ እዩ ድሓ ጠፊኡ ክትብል ከለኻ ግን እዎ ሕጂ ነዊሕ ክኸውን እዩ ትብል ከለኻ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ፕሮሰሱ መጀመርታ ፖሊስ ሪፖርት ዝገብረለኪ ከምዚ ከማይ ዜና ተከታተሉ ሰባት እንድሕር ኮይንኩም ነዚ መዓልታዊ ዝቀያየር ዘሎ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ኣስመራ ዲፖርት ምግባር ጀሚርካ ክሳብ ናይ ኢትዮጵያ ቲፒኤስ ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ፕሮቴክቲቭ ስታተስ ካንስል ምግባር ከምኡውን ብዙሓት ሓደስቲ ምዕባለታት ሲቲዝን ከይተረፉ ግሪን ካርድ ዘለዎም ከይተረፉ ካብዚ ዓዲ ዝስጎግሉ መለክዕታት ኣቐሚጦሎ ምምሕዳር ትራክ እዚ ብምርዳእ ክብርቲ ጠበቓ ኤሊኖር ክሳብ ሶሉስ ካብ ምፅባይ ሕፅር ዝበለ ንቑሩብ ደቃይቃት ሰንበት እቲ ሓደስቲ ነገራት ብልክዕ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሰምዖ ስለ ዘሎ ብልክዕ ግን እቲ ዝኸውን ዘሎ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ኣለኒ ስለ ዝበለት ሰንበት ሰዓት 11 ኢስተርን ታይም ቀሪባ ትልክዕ ሞያዊ መረዳእታ ክትህበና እያ ስለዚ ከባኹም ሰብ ዝፅበዮ እንታይ እዩ ሼር ምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ብግቡእ ሰብ ክሰምዖ ስለ ዘለዎ ዝምልከቶ ማለት እዩ ካብ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ክብርቲ ኤሊኖር ሰብ እውን ምእንቲ ክሰምዑ ሼር ግበርዎ ሰንበት ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ይረኽበና ብሩኽ ቀዳም ሰንበት دعمنا من دحن كندي خاطر لابد تروح مكينه اي يقولون حدا يقولون انا 5 قرشي قال يوم كعب 100 قرشي قال يوم جبنا عمنا ما انا اخذت تشحن تاكلتش تشحن بك اي قند حتتك تنقرني حتتها وحتتها كلهم مسكمي عين سبت صبوق اوالد بزا قولهم فلي ما يفلطني كنغرك من بيتي بشك قال ودي كمان ريق له ما يفلطني كل غزي رجبي تركب قال ما لا يدركب مكينه امكينه وانا هوتيل ندي غيروا مكينه انت مكينه ها نات كنديا سسعتي دولهم زم سبعي كنغركي سسعت نعنبا نسخنت مثل عمبات مثل سبيت قريف امسي الفي باما يحجوا حزواز متصي زيتا فقع زيتا وقع انت يدولوا نعتي دولهم وهم يفقع وقع يخرك برد انت يا مخرك بيزبان بزي وي وات درباي سبع يكون بونت انا نخم اخذ لك هاي لندي متي حجي انا انت قعورك حساب على قعت ولينا عندنا وي اللونا حجي نتوم قعت بابا خيب لقنا مسكته كمي دعرو ده مثل قسيس لا انا حقنا خلنا مزراب دعري اي مسلون يوم توم سبعي بركه بجكا قول كان سي ريال له ما يفلطنا عم حق زي حاسي سبي يعرق ندر حاسب يا ابو اسمي كنت تقرب كيكاس كنت تعرقوا حداري كيدان كفيديو قليل يكونن كيدان كحلو خندم بالسي كوم تبل اي غاغا سبيله غاغا تسكس يعري ريت عمنا اسمعني مو اب كل تشح عرقني انا اب تبع كل تمي تقلي عرق مبر اب كل تشح حق مزرابي يكون صبو ما قلقه ما قلقه حلف الفم كبرات يحط بزياده اب حداركم دي افقري سالسي اكلايت اتو زيا تمهر مالتي سب يبأسك حاسيو يزبأسك امبر حاسيو زعرقك يلن سلازي سالسي اتو كبرات يحط
እሺ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት እኔ ወደ ዩኤስ ልሄድ ነው ብዬ ተናግሬ ነበር። ቪዛ አግኝቼ ነበር። ግን የምሄድበት ዋነኛው ምክንያት ዩኤስ ገብቼ ለመቅረት ነበር። ልክ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደማንኛውም አፍሪካዊ ገብቼ ለመቅረት አስቤ ነበር። ግን ያ አሁን ዲፖርት ያደረጉ ነው። ኢሌጋሊም ሆነ ህጋዊ ገብታችሁ ዩኤስ ላይ የምትቀሩ ሰዎች ካላችሁ ያው ዲፖርት ትደረጋላችሁ። they don't care now ዶክመንት ከሌላችሁ they will deport you እና በሱ ምክንያት እኔ ሐሳቤን ኦልሞስት ሰርዤዋለሁ። እና ፕሊስ ወደ ዩኤስ አሁን ለመሄድ ያስባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞስትሊ ኢሮፕ ውስጥ እየኖራችሁ ከኢሮፕ ወደ ዩኤስ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ just don't do it now ምክንያቱም ዲፖርት የተደረገ ነው። ወደ 1150 ኢትዮጵያዊ ዲፖርት የተደረገ ነው ከዩኤስ ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ ማለት ነው። እና ፕሊስ እነሱን እንዳትሆኑ እናንተም ወደ ዩኤስኤ አትሂዱ። أنا فيزا رخيبة سين أمريكا كخير حسيبا نيرا كم تمانم إثيوبيا ويكون أفريقيا وزجوب ردما أب أمريكا كترفيو حسابي نيرو مالت أبو خنبري حسابي نيرو جن أب ساعات زخم نزري أو زلنا لا حدا شحذ خونو إثيوبيا ኢትዮጵያ ንخط الرزو ترالي من زركوب زلو كم زري أو زلنا هابو زحات سوات يترز سلزلو سلزي تناتي حساب أقوالي تيلهو بفلاي كاكا على أوروبا تأتونا أمريكا تقول أب أمريكا خطرفو تدلي بليس أقارصوا يخم يزبل زلو أقارصوا مغنياتو يترزلو نبهاجرهم يمترزوهم زلو بليغال أتو بزي ليغال أتو بكا ليغال يكون إليغال يكون بكا كله يترزوهم زلو سلازي حسابكم أقارصوا كاب أوروبا يكون كالوت هاجرات أمريكا تموتوا تحسوا يزبل زلو ወደ ሀገራቸው ማለትም ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ኢትዮጵያኖች ላይ ተወስኗል። ስለዚህ ነገር ልንገራችሁ ያው በዚህ ስታተስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ማለትም በቲፒኤስ ስታተስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ይህ ነገር እንደሚመጣ ቀድማችሁ ገመታችሁ ነበር ብዬ አስባለሁ። በአሜሪካን ሀገር በጊዜነት በጥገኝነት እየኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያኖች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተወሰነባቸው የትኞቹ ኢትዮጵያኖች ናቸው የትኛውን ያካትታል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። በተጨማሪም እስካሁን ሰዓት ድረስ ያሉት አማራጮች ሁለት አማራጮች ብቻ ናቸው። እነሱ አማራጮች ምንድናቸው የሚለውንም እንመለከታለን። የአሜሪካን መንግስት የቲፒኤስ የተባለው ማለትም ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ የተባለውን ከጀመረ እንግዲህ 3 ዓመት ሆኖታል። ይህም እንግዲህ በትግራይ የነበረውን ጦርነትና በተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ጦርነቶች ምክንያት ነው። በአሜሪካን ሀገር በስደተኝነት መጥተው አውቶማቲካሊ በዚህኛው ስታተስ ውስጥ መካተት ይችላሉ። ማለትም በኢትዮጵያ ችግር ስላለ የአሜሪካ መንግስትም በዛ ልኩ ስላመነ ማለት ነው። እነዚህም ኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ችግር ያጋጥማቸዋል ተብሎ ስለሚታሰብ የአሜሪካ መንግስት ሪኮግናይዝ ስለሚያደርገው በወቅቱ ማለት ነው አውቶማቲካሊ እነዚህ ኢትዮጵያኖች በዚህ ስታተስ ውስጥ በመግባት በየጊዜው የሚታደስ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፍቃድ ይሰጣቸዋል። በአሜሪካን ሀገር እንዲኖሩ ይደረጋል ማለት ነው ያው ስታተስ ውስጥ ይቀየር ድረስ። ታዲያ በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ መንግስት እንዳለው ከሆነ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ የሚገኙና በዚህ ስታተስ ስር ያሉ ሰዎች ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ቢመለሱ ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ያለው ሲቹዌሽን ስለተስተካከለ በእነሱ ላይ ችግር ይደርሳል ብለን ስለማናስብ ይህ ስታተስ ከኢትዮጵያ እንዲነሳና በዚህ ስታተስ ስር የነበሩ ሰዎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ምንም ችግር አይደርስባቸውም ብሎ የአሜሪካ መንግስት ወስኗል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ እያሉት ያለው። ታዲያ አሜሪካ መንግስት ኦፈር ያደረገው በ60 ቀን ውስጥ እነዚህ ኢትዮጵያኖች ወደ ሀገራቸው ማለትም ወደ ኢትዮጵያ በፈቃደኝነት እንዲመለሱ ነው። ይህ ደግሞ ሰልፍ ዲፖርቴሽን ይባላል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። $1000 እና በተጨማሪም እንግዲህ የፕሌን ቲኬታቸውን ይችላቸዋለሁ እያለ ነው የአሜሪካ መንግስት። ነገሩ የሚከረው ደግሞ የዚህኔ ነው። ፌብሩዋሪ 13 ቀን ጀምሮ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ እነዚህን ኢትዮጵያኖችን በግዴታ ማሰር ይጀምራል። አስሮም እንግዲህ ዲፖርት ያደርጋል ማለት ነው። በግዴታ የታሰረና ዲፖርት የተደረገ ሰው ደግሞ ተመልሶ ወደ አሜሪካ እንዳይገባ ይደረጋል። ማለትም ያው ፋይላችሁ ላይ ስለሚጻፍ ማለት ነው። የተለያዩ ትላልቅ የሆኑ ማጋዚኖች እንግዲህ ከቨሬጅ እየሰጡት ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት በአለም ዘንድ ነው መነጋገሪያ የሆነው። ታዲያ ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለት አማራጭ ብቻ ያላችሁ ይመስለኛል በዚህ ጊዜ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሰልፍ ዲፖርት ማድረግ ነው። ራሳችሁ ሰልፍ ዲፖርት ታደርጋላችሁ፣ ወደ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ። ከዛ የአሜሪካን መንግስት $1000 ይሰጣችኋል። ተጨማሪም እንግዲህ የፕሌን ቲኬት ስፖንሰር ያደርጋችኋል ማለት ነው። ነገር ግን ዋናው ጥቅሙ ወደ አሜሪካን መመለስ የምትችሉበት ፕሮባቢሊቲ ይኖራል ማለት ነው። በፈቃደኝነት ዲፖርት ስላደረጋችሁ ታማኝ ተደረጋችሁ ስለምትታዩ ከእንደገና ወደ አሜሪካን ለመመለስ በህጋዊ መልኩ አፕላይ ታደርጋላችሁ። የዛን ጊዜ ሪኮግኒሽን ልታገኙ ትችላላችሁ የሚለው ፓርት ነው። የአሜሪካ መንግስት አሜሪካን ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያኖችና የቲፒኤስ ተጠቃሚ ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ቲፒኤስን ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ዜጎች አልሰጥም፣ ወደ ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ብትመለሱ ምንም ችግር አያጋጥማችሁም፣ ሀገራችሁ ጥሩ ሁኔታ ናለች፣ ለዚህ የኔ ፕሮቴክሽን አያስፈልጋችሁም ብሎ እንግዲህ የአሜሪካን መንግስት ተናግሯል። በዚህም እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያኖች እጅግ በጣም ተጨንቀዋል። አዲስ ነገር ካለ ማቀብላችሁ ይሆናል። ለተለመደው ፎሎ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ብሩክኔ መልካም ቀን። ሰምቷል። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር
ክሪስቲ ኖኤም ከሰዓታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ሲሰጥ የቆየው የጊዜያዊ ጥበቃ ሁኔታ ቲፒኤስ እንዲያከትም በይፋ ወስነዋል። ይህ ውሳኔ ከፌብሩዋሪ 13 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል። ምክንያቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ የህግ መስፈርቱን አታሟላም የሚል ነው። ከዚህ ቀን በኋላ ሌላ ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ለዲኤችኤስ እስራትና ከሀገር የማባረር እርምጃ ይጋለጣሉ። ነገር ግን ዲኤችኤስ በፈቃደኝነት ለሚወጡ ዜጎች በ60 ቀናት ውስጥ ጥቅሞችን አቅርቧል። ይህም ነፃ የአውሮፕላን ትኬትና $1000 የአክሲዮን ጉርሻ ወይም ኤግዚት ቦነስ ይሰጣል ተብሏል። ይህ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብን የሚመለከት ከባድ ውሳኔ ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጣልቃ መግባት አለበት ወይስ በፈቃደኝነት መመለስ ይመረጣል የሚለው ማሰብን ይፈልጋል። በአሜሪካ ለሚኖሩ ቤተሰቦቻችሁ ይህን መረጃ አሁኑኑ ሼር አድርጉት። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አጋሩ። መልካም ጊዜ። ብዝያዳ ብሕፅር ዝበለ ዝብሉ ዘለዉ ክቡራት ይሖት ኣሜሪካ ግዝያዊ ወረቐት ንኢትዮጵያውያን ሂቦም ነይሩ። እዚ ግዝያዊ ወረቐት ድማ ኣብ ሰዓት እዚ በቃ ኣይሰርሕን እዩ። እዞም ግዝያዊ ወረቐት ተዋሂብኩም ዝነበርኩም ብምሉኹም ናብ ዓድኹም ተመለሱ። እንድሕር ባዕልኹም ናብ ዓድኹም ክትምለሱ እንድሕር ትኽእሉ ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ባዕልኹም ናብ ሃገርኩም እንድሕር ክትምለሱ ትኽእሉ ኮይንኩም $1,000 ከምኡ ድማ ኣየር ትኬትን ባዕልና ክንክእሎ ኢና። እንድሕር ባዕልኹም ክትምለሱ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ግን ባዕልና ዲፖርት ክንገብረኩም ኢና። ከምኡውን ክእሰሩ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ብሓፈሻ ብዙሕ ከልተዓታዕኹም ዝወርዶም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ግን ሃገርና ግደፉልና እዩ ዝብል ዘሎ ትራምፕ ማለት እዩ። ብዝያዳ ንብዙሕ ሰብ ኣፍሪሒ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብጣዕሚ ከዓ የሰክፈካ እዩ። ምክንያቱ ናይዚ ሽግር እዚ ብዙሓት ይሕዋትና እዮም ተወቀሲ ወይ ከዓ ግዳያት ክኾኑ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾነ ዓይነት ፍታሕ ከምፀሎም በዚ ጋጣሚ እዚ ሰናይ ትምኒተይ ክገልፅ ፈቱ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ወላ እውን ከምዝኹን ሰምዐት ፀናሕና ንኤርትራውያን እውን ዝገብሮም ኣሎ ኣስመ ዝኣተው ዝፈልጦም ኣሎ ብፀ እዚ ሓውና ከምዚ ማለት እዩ። እዚ ራውሲ ሓቢርና ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን እዞም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ዋዕ እንታይ በሃል ኮይኑ ሰናይ ዝኾነ ወይ ከዓ ድሓን ዝኾነ ፍታሕ ክትረኽቡ ተስፋ ይገብር። እዚ ቪድዮ ግን ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክበፅሕ ኩሉ ሰብ መታን ክጥንቀቕ ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበሩ ኢኹም ክቡራት ይሖት። ናይ ሎሚ ሓንቲ መደበይ ከም ዝመስል ብሩኽ ምሸት ይግበረልና። ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ይምንየልኩም። ሰላም ወሰናይ ቻው።